Hi guys, magandang hapon. Welcome back naman sa panibagong video. Oops. Anyway guys, palutang-lutang na lang oh. Okay, nagantay kami guys, maya maghulog ng lambat. Malapit na lubog. Anong oras na? 5:28. Uy. Pauntiyo. Tas GC oh. Oh, shout out oh dara. Oh, shout out na dari. Kitaan ba? Gipokus na to. So, tara sila dungloy. Oh, hayahay. So, tara biwok. Okay. Antuare. Kami guys. Dora, og si Burdot, shout out. Kaway dot. Kaway. Kami guys, tara. Largit. Aduh hanggang masangit ha. Kuha na ta. Isu din yung kuhan guys eh. Arya na guys, Arya. Arya Bula. Pas-pasang Roslyn guys oh. Pas-pasang mulagak goy. Kaya mo si Roslyn si Burdut. Das yoyo pinakal mara kay kuan man. Wa man maglamba apsay ba pero di magubot. Saan naman na? Terus rami oh, rami. Mas rami guys. LG Proho. Lipat mo istorya. ate zoom ni rami. Nara guys. Si Rami. Tapos silang Burdot guys oh, mana? So okay na. Mana guys, mana. Guys, tara katong buya. Hey. Oh yan. Mo na yan. Sila guys, unya na guys kay dungan ko hamag niglagak. So bugsay na pud mi guys. Bugsay. Kiling jutay. Kiling jutay. Di ara guys si Burdot. Nah, puderi guys. To yung Arya na po sila guys no. Arya na po sila. Kamukot na oh si Alvin. Yoyo. Damo takwa diri mananting. Diri si Babong. Hi. Oh, dunggo nami guys. Dunggo. Tara kadlaw. Ano siya ang Badoy Beach. So, may mga memories there sa Badoy Beach. So, shout out ninyo. Okay, pinaulbo diha sa kanipaan sa una. Tara, okay. 5:42 na. Okay, dunggo nami. Dunggo na dara. Naog nami guys kay mabaw na. Okay, lagi sa sunday shield. Okay. Oh, sakto rayo kay hunas naman, hunas na. Oh, dunggo na po sila guys. Huwat na po gunja. Mungit-ngit na. Tara. Aras GC boy oh. Muli na sila Roslyn oh. Tara. Dako kayo hunas guys. Arkansi ka din na mabhat. A few moments later. So time check 6:40 na guys. So birahon na to. Ang ating lambat. So sagwan muna kami. Ayan sa tiyo. So yun yung bangka iba. Ayan, pislap. Kailan na po ng alsahon. Kailan na ang pukot. Ayan. Bugsay. Kiling jutay. Bugsay. Ang biwok. So ayan guys, biwok. Okay.
Tapos sila dungloy. Tara ka mong buya. Tara ka mong buya. Ay ay. Dara dara dara. Tara buksa tiyo. Aduh berada. Kasih yuk. Berada na guys, berada na. Habog. Mag-star guys. Ingom dito play di ay may gamay. Kan guys. Mingaw pa sa kabuok god. Uy, danggiti guys, danggiti. Uy. Lin. Tara guys. Tara. Uy, tara danggiti. Danggiti. Danggiti ra. Danggiti. Naman to guys. Ha. Ada na naman. Dari guno guys, sa kabuok. So na guys. Na Human places. Ano tayo mana? Mudunggo nami guys, mudunggo nami. Tara. Pag mo din na mong kuha guys no na. Mong kuha. Mao na siya kamay lang. Pwede na. So ayan. Uy. Sino naman kita na? Ito guys. Saan naman? Ano eh? Lima kabuok, unom. Ang nargit. So ayan guys, thank you very much. So moro tatong yun lang ang huli natin no. So medyo madilim na. Okay, maraming thank you. Malabo na yung camera natin. Okay, thank you. Shout out sa inyo guys, lahat. Shout out. Sa rides ko na lang kayo isa-isahin. So yun, malapit na. Hanggang Sabado magra-rides tayo. So yun, shout out sa inyo lahat. Maraming thank you sa ating mga solid viewers, solid subscriber. So sana yung sa mga nanonood sa ating short video no, manood din sa ating mga vlogs, diba? So para dadami tayo. So yun. So hanggang dito na lang guys. Maraming thank you. See you on my next vlog. Bye bye.